কষ্টে ভুগছেন এই আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্তবর্তী শহর জয়গার খোকলা বস্তির কয়েক হাজার পরিবার। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রায় 2 বছর পূর্বে সরকারি জলের প্রকল্পের এখানে পাইপ বসেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছায়নি। অন্যদিকে সেই পাইপও কিন্তু ফেটে গিয়েছে, ফলে কিন্তু জল কষ্টে ভুগছেন তারা। আদৌ কি সেই জলের প্রকল্পের সুবিধা তারা পাবে? इसमें हमको ये है कि बस जब पानी दिया, पाइपलाइन दिया, हाँ, और लॉकडाउन को पहले ही पानी दिया था एक बार, तो बाद में पानी एक बार चेक किया, पानी आया ये पाइप में, थोड़ा थोड़ा पानी आया, तो उसके बाद में पानी आया नहीं। तो बस से ज़्यादा हो गया इधर में पाइप दिया हुआ। पीएचई का जो पाइप ढुकाया है रास्ता का बीच बीच में, वो भी नहीं भरा है, ऐसे छोड़ दिया है। पाइप सब गाड़ी से उसको एकदम क्या बोलता है, टूट गया। हाँ टूट गया, फुटा दिया है ना, अभी तक मरम्मत भी नहीं किया है। बगान का पानी मिल रहा था हम लोग का, अभी तो वो भी उठा के चला गया, नहीं है अभी वो भी। और 2-3 बोरिंग है इधर में, 2-3 बोरिंग है, वो बोरिंग का पानी पी रहा है हम लोग। अभी कभी लाइन नहीं होने से पानी वो भी नहीं मिलता है। अभी पीएचई का पानी दिया है, वो भी नहीं मिल रहा है हम लोग का। তো মোট হয়ে গেছে, দেখেন না, এদের একদম খালি পাইপ বিছান করছে আর জল নাই। কবে কবে লাগিয়েছে পাইপ? এটা তো 2 বছর হয়ে গেছে মোটামুটি। 2 বছর এখন পর্যন্ত জল আসেনি? না। কতটা সমস্যা হচ্ছে জলের জন্য? জলের জন্য তো অনেক সমস্যা। এখন এই প্রাইভেট থেকে আনতে লাগে, এই যে জলের গভর্নমেন্ট থেকে যে আনছে, যে সহলত পাইছি আমি, কিন্তু যে সহলত থেকে এই যে জল পাওয়া যায় না। খালি এখন কি টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে জল? টাকা দিয়ে কিনতে? কত টাকা করে দিতে হচ্ছে? আর মাসের আমার মোটামুটি 250 টাকা। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে সেই দিকেই কিন্তু তাকিয়ে এই জয়গার খোকলা বস্তির বাসিন্দারা। আমার শহর জয়গার খোকলা বস্তি থেকে সৌম্যদীপ সেনের রিপোর্ট, কলকাতা টিভি।